बेसिकली एक चीज़ हमको वाज़ेह हो रही है इनके बयान से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना यानी पास्ट, वमा यकुन यानी फ्यूचर, जो कुछ हो चुका और जो कुछ होगा अल्लाह के रसूल सब कुछ जानते थे। आइए पहले हम जो कुछ हो चुका यानी पास्ट का रद्द कुरान से करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए नबी आप जो नहीं जानते थे हमने आपको वो सिखाया। अहमद रज़ा कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल जो कुछ हो चुका और जो कुछ होगा वो जानते थे। अल्लाह कह रहा है कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए नबी जो आप नहीं जानते थे हमने आपको वो सिखाया। ये तो रद्द हुआ पास्ट का। अब फ्यूचर की दलील देखते हैं कि अल्लाह के रसूल फ्यूचर को जानते थे या नहीं। अब आते हैं फ्यूचर के रद्द की तरफ। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल जो कुछ हो चुका उसको भी जानते हैं, तो उसका रद्द एक हदीस से करता हूं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल ज़राइउल मुमिनीन फ़क़ाल के जो मुमिनीन के बच्चे हैं उनका क़यामत के दिन क्या होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुम मिन आबाइहिम, वो अपने माँ बाप के हुक्म में होंगे। फ़क़ुल्तु, तो अम्मी आयशा कहती है मैंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला अमलिन, क्या बिना अमल के होंगे। क़ाला अल्लाहु आलम, तो नबी ने फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह के रसूल अगर फ्यूचर जानते हैं जो कुछ होगा तो अम्मी आयशा से ये क्यों कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन, ये गैर मुक़ल्लिद जनाब इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबर्रा करते हुए मा काना व मा यकूनु का तर्जमा करते हैं कि मा काना यानी पास्ट जो गुज़र चुका और वमा यकून जो होगा यानी कि फ्यूचर। तो यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी गलती की है। वमा यकूनु जो है ये मुज़ारे का सीगा है और मुज़ारे में जो हो रहा है यानी प्रेजेंट और जो होने वाला है यानी फ्यूचर, मुज़ारा दोनों को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ फ्यूचर का माना लिया। तो इतनी छोटी सी बात इनको नहीं पता, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। और आगे कहते हैं कि जो कुछ हो चुका यानी पास्ट जो गुज़र चुका, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बारे में ख़बर नहीं रखते, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अपनी दलील कुरान से लेते हैं वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यानी ए महबूब उसने तुमको सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। तो इस आयत को लेकर के ये कहते हैं कि बरेलवियों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़िश्ता ज़माने की तमाम ख़बर रखते हैं, लेकिन अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि महबूब जो कुछ तुम ना जानते थे अल्लाह ने तुमको सिखा दिया। तो जनाब इस आयत को लेकर हम भी यही कहते हैं कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी अता से इल्म नहीं अता फरमाया तो आपको इल्म नहीं था। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मा काना व मा यकून का आलिम बना दिया तो फिर आप सब कुछ जान गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इरशाद इसी आयत में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए महबूब उसने तुमको सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। और इस आयत के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम उलूम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़ाहिर हो गए। और इसी हवाले से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, जब मैं मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला के दीदार से मुशर्रफ हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत मेरी पीठ मुबारक पर, मेरी कमर पर रखा। फ़अलिमतु मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, तो मैंने जान लिया जो कुछ मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान था। और दूसरी हदीस पाक में आता है फ़अलिमतु मा फ़िस समाइ वल अर्द, तो मैंने जान लिया जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है। अब इन दोनों हदीस को अगर मिलाएं तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने सब कुछ जान लिया जो आसमान से ज़मीन और मशरिक़ से मग़रिब तक के दरमियान है। और इसी आयत के ताल्लुक़ से हमने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, इससे मुफस्सिरीन ने क्या मुराद लिया है। तो हमने इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा व दिगर तमाम मुफस्सिरीन, कई सारे मुफस्सिरीन के हमने इसमें तफसीर पेश की थी और उसमें साबित किया था कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम से मुराद तमाम उलूम गैब हैं और बहुत सारे उमूर और बहुत सारे अहकाम हैं। और आगे इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबर्रा करते हुए एक हदीस को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस कदर चोटें ये खाते हैं कि इनको ख़ुद मालूम नहीं होता कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर पेश है। पढ़ते हैं या रसूल अल्लाह ज़राइयुल मुमिनीन, जबकि हदीस पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया है या रसूल अल्लाह ज़राइयुल मुमिनीन, यानी रा पर ज़ेर है, अलिफ पर ज़ेर नहीं है, अलिफ साकिन ही है। कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया या रसूल अल्लाह ज़राइयुल मुमिनीन, या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन मुमिनीन के बच्चों का क्या होगा। फ़क़ाल, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुम मिन आबाइहिम, वो अपने बाप के हुक्म में होंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह बिला अमलिन, ए अल्लाह के रसूल क्या बग़ैर अमल के माँ बाप के हुक्म में होंगे। क़ाल, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाहु अअलम, अल्लाह बेहतर जानता है।
تو اس حدیث کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو آپ بتا دیتے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اس قدر جاہلانہ قسم کا اعتراض ہے، جبکہ اسی حدیث سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قیامت کے دن مؤمنین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کس کے حکم میں ہوں گے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم من آبائہم، وہ اپنے باپ کے حکم میں ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام کو کیسے پتا کہ وہ اپنے باپ کے حکم میں ہوں گے قیامت کے دن؟ یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فیوچر کی خبر رکھتے ہیں، اسی حدیث سے ثابت ہے۔ رہی بات یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اس سے تو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نفی ثابت ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ صرف کسی بات کا ظاہر نہ فرمانا کافی نہیں۔ ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تو ہو مگر کسی مصلحت ظاہر نہ کیا ہو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا کہ خدا ہی بہتر جانے، یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا مجھے کیا معلوم، یہ تمام باتیں کافی نہیں ہیں۔ یہ تمام کلمات کبھی کبھی علم ذاتی کی نفی کے لیے بولی جاتے ہیں، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم جو ہے ان کا اپنا ذاتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کئی مقامات پر ایسے جملے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بہتر جانے، یا مجھے کیا معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس طرح کی باتیں مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے ان کے قرآن اور حدیث سے کیے ہوئے استدلال کو انہی کی دلیلوں سے اس کا رد کیا، اور اسی حدیث سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عالم ما کان وما یکون ہیں، اور ان کی دلیلوں سے دور تک علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نفی ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور ناظرین، چند اہم باتیں میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا۔ جب کوئی علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلیل قائم کرے تو ان تین باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کہ وہ آیت قطعی الدلالہ ہو، جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے معنی میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے معنی میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح کے چند احتمال اس کے معنی میں نہ ہوں۔ اور اگر حدیث ہو تو وہ متواتر ہو، تواتر کے ساتھ ثابت ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر آیت ہو یا حدیث ہو تو اس سے علم غیب کے عطا کی نفی کی گئی ہو، یعنی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہم نے نبی کو غیب نہیں دیا، یا حضور نے فرمایا ہو کہ مجھ کو علم غیب نہیں دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا مجھے نہیں معلوم، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ تمام کلمات کافی نہیں ہیں علم غیب کے نفی کے لیے۔ اس کا عطا کی نفی کا کرنا ضروری ہوگا، ورنہ یہ ثابت ہی نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عالم ما کان وما یکون نہیں ہیں۔ اور یہ تینوں باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس منکر علم غیب کی دلیلوں میں کہیں سے کہیں تک دکھائی نہیں دیتی، اور جب تک یہ تینوں باتیں ان کے دلائل میں نہ ہوں، یعنی منکرین علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تینوں دلائل میں سے کچھ موجود نہ ہو، تو پھر اس کے دعوے کو اور اس کے دلیلوں سے استدلال کرنے کو مانا ہی نہیں جائے گا۔